So lastly natin tong Luffy na by Ichiban Kuji sa Stampede din. Kasama na ito kanina. So ito, mint in seal box din nabili. Sa tao din. Same lang. Sa tao din nabili. Pampanga Marketplace. So yan. Ito. Ating front side. Ang ating left side. At ang ating right side. Yan. Ito yung ano niya, back portion niya. Yan. Silk naman, silk. Tapos yung ating gold na sticker. So yan. Unbox na natin. Hindi ko lang alam baka iba-iba yung sa loob na part. Yung may parang QR. Yan. Ito may brown box naman din siya. Yan. Laki-laki. Brown box. Ito pala. So, ganun. Nasa loob. Uy, mas malaki nga. Yan. Meron tayong 4 pieces. Yan. Yung base, yan medyo transparent. Kung makikita nyo. Yan. Yan, yung ating stand. Ang lower part. Tapos ito, yung upper body natin. Sobrang gigil. Yan. Grabe, sobrang detail pa. Yan. So, madali lang naman siya. I-assemble na natin. Yun. Yan. Yan, ating Ichiban Kuji na one piece stampede. Yan. Grabe, details pa. Solid. Kabit mo natin yung base. Hindi tayo sa pigs na kakawak. Yan. Medyo mahirap lang talaga yung mga floating na ganito. Na figs actually. Yan. Ating stampede. Yan. Stampede na Luffy. Grabe, details pa. Yan. Straw hat, yung mukha, expression, lahat. All goods. Medyo nakakaba lang kasi floating nga siya. Yung mga gantong floating siyempre alagaan nyo na din. Lagay nyo sa maayos. Yan, sa ating Ichiban Kuji na one piece stampede.